Mashi inni eegalla. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoon kan jaalattan, Kiristoosiin kiristaana kan jedhamtan, hundumti keessaniyyuu maatii Waaqayyoo as lafa jirtan jalas kan jirtan maqaa Waaqayyootiin akkamiin turtanii? Akkamiin yeroo kana geessanii? Ameen. Waaqayyoon abbaan keenyaa akka hin beelofnee nu nyaachisee, akka hin dhoomannee nu obaasee, bakka jirrutti nu eegee, fayyaa nuuf laatee, waan nyaannu, waan soorannu, waan uffannu hundumaayyuu waan nu barbaachisu nuuf laate, yeroo kanaan nu ga'ee haala kanaatiin akkaataa kanaatiin jecha isaati irratti walitti dhufnee barachuudhaaf kan eeyyamni isaa nuuf ta'ee, Waaqayyoon abbaan keenyaa yeroo hundaayyuu kan galatamuu fi kan kabajame haa ta'u. Haati keenya, haati isaa qulqulleettiin qulqullootaa dubroon maaramii, qulqullootiin ergamtoonni, qulqullootiin wareegamtoonni akkaataa kabajaa fi sadarkaa isaaniitiin yeroo hundaayyuu kan galatamanii fi kan kabajaman haa ta'anii. Ameen. ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። Baga Waaqayyoon gooftaan keenya du'aa ka'aa isaatiin nagaan nu eegee, nu tiksee, ittiin nun ga'ee, asiin nu ga'ee, ol ba'uu isaatiif illee immoo bakkee jirrutti nu eegee, nu tiksee, ittiin akka nuuf ga'u, nuun ga'u, eeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Iccitii dhukataa Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu nu gidduutti argamee akka nuuf ibsuuf eeyyamni isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu nu gidduutti haa argamu. Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu nu gidduutti haa argamu. Waan dubbannu, waan dhaggeeffannu hunduma isaatuyyuu Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu dogoggora irraa nu haa oolchu. Barsiisa mana kiristaanaa keenya irraa adda ba'uu, akkaataa iccitii ishiin itti barsiistu, qannoonaa ishii, doogmaa ishii dogoggoruu irraa Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu ammallee nu haa baraaru. Yeroo hundaayyuu akka abbootiin keenya nu barsiisanitti, akka abbootiin keenya nutti agarsiisanitti ishii daandii sirrii irra akka deemnuuf Waaqayyoon Hafuurri Qulqulluu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos nu waliin haa ta'u. Dhugumatti haati teenya qulqulleettiin qulqullootaa dubroon maaramii kadhannaa ishiitiin yeroo hundaayyuu nu haa deeggartu, nu waliin haa taatu. Ameen. Egaa maatii Waaqayyoo barnoota keenya yeroo darbe baranne keessatti waa'ee qo'annoo kitaaba qulqulluu hedduu isaa ilaallee jirra, hedduu isaa barannee jirra. Kutuma san kan ta'e har'allee itti fufnaa. Yeroo darbe egaa kitaaba qulqulluu kakuu duraanii bakka afuritti qoonnee ilaallee jirra. San keessaa kitaaba Oriitii yookaan immoo seera Oriitii, Oriitiin maal akka ta'e kitaabota Oriitii keessa jiran isaan san ilaallee xumurreet. Akkuma xumurreen sagantaa karaa biraatiin osoo seenne kan jedhuun garasitti deemne. Haa ta'uti obboleewwaniif waan hin mijanneef, obboleewwaniif mijachuu waan dadhabeef akkaataan ani itti yaadee ture waan waliin deemuu waan dandeenyeef karuma tiktookii kanaatiin obboleewwan maaloo kan jedhurraan garanatti deebi'ee yuutiyuub irratti baay'ee hojjechaan ture. Ergaa tiktookii kanarraa adda baanee karaa yuutiyuubitiin baay'ee hojjechaan ture. Viidiyoowwan baay'ee mana kiristaanaa keenyaa akkasumas akka miseensa maatii kiristaanaa tokkootitti waan baay'ee nu gargaaruu danda'u hojjechaan ture. Egaa kana eegan jedhee karuma tiktookii kanaatiin osoo itti fufne wayya kan jedhu garanatti deebinee kallattiidhaan karaa mata duree barnoota keenyaa har'aa yoo seenu, akkuma isinii kaasetti yeroo darbee waa'ee kitaabolii seera Oriitii keessa jiran barannee jirra. Achi keessatti kitaabota Oriitii jedhamanii kan beekaman keessatti seera uumamaa ilaallee jirra.
seera ba'uu ilaallee jirra. Seera lakkaawwii, seera lubootaa akkasumas seera irra deebii isa kana ilaallee jirra jechuudha. Kitaabota hangafa raajeffattootaa kan ta'e Museedhaan kan barraa'e keessaa isa kana barannee jirra. Har'a immoo kitaabota seenaati ilaallamaati Waaqayyo. Kitaabota seenaati ilaalla. የታሪክ መጽሐፍት jedha barruu kana irratti kitaabota seenaa jechuudha kallattiidhaan karaa Oromiffaatti yeroo finnu kitaabonni seenaa maal isaanii? Egaa bakka afuritti qoonnee jirra jennee jirra. Jalqaba waa'ee oriitii, itti aansee waa'ee seenaa, itti aansee waa'ee ogummaa, achi immoo waa'ee raajeffattootaa. Kan giddu gala godhate barnoota akkaataa saniitiin akka barannu haal duree yookaan immoo haayilaayitii isaa walii kenninee turree isa kutaa tokkoffaa san xumurree jirra. Har'a kutaa lammaffaatti akka heeyyama Waaqayyootiin akka heeyyama Hafuura Qulqulluutiin isa kana ilaallaa kitaaba seenaa. Egaa kitaaba seenaa jechuun maal jechuudha? Kitaabota jedhamuun asirratti kitaabota seenaa. Kitaabota barannisan keessaa kitaabota seenaati ilaallaa. Okay. Egaa kitaabota seenaa jechuun maal jechuudha kan jedhu yommuu ilaallu kitaabolee kakuu duraanii keessatti argaman 46 keessa kakuu duraanii keessatti kitaabota qabaman 46 keessaa 17 kitaabota maaliiti? Kitaabota seenaati jedha. Waa'ee seenaa kan ilaalanidha. Ilaallatudha. Waa'ee seenaa qabiyyeen isaanii waa'ee seenaa kan dubbatu. Maalummaa seenaa. Maalummaa seenaa kuni maal inni kan jedhu immoo itti dhufnumaatii Waaqayyo. Kanaaf kitaabota 46 san keessaa kitaabonni 17 kitaabota maalummaa seenaa dubbatanii qabiyyeen isaanii maalummaa seenaa irratti kan xiyyeeffatedha jedha. Maalummaa seenaa irratti kan xiyyeeffatedha. Qabadhaa asirratti kanaafan irra isinii deddeebi'a. Kitaabota 46 kakuu duraanii keessatti akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti akka Ortodoksii Tawaahidoo yookaan immoo Ortodoksii Waloomaatitti ilaa qabannee yookiin barannee dabarre keessaa kitaaboliin amma ilaallu kutaa lammaffaatti kan ilaallu kitaaba 46 san keessaa kitaabni 17 waa'ee seenaati ilaallatu. Waa'ee seenaa of keessaa qabu. Qabiyyeen isaanii waa'ee seenaa irratti xiyyeeffatu jedha. Egaa seenaan kun maa inni? Seenaan kun maa inni? Kan jedhu immoo ni ilaalla. Egaa seenaan kuni kitaabolee seenaa kun kitaaba Iyyaasuu ilma Nawee wayinam Iyyaasuu walda Nawee. Iyyaasuu ilma Nawee jechuudha maatii Waaqayyo. Isa Iyyaasuu ilma Naweetirraa hanga Yoosef walda Kooriyoon hanga Yoosef ilma Kooriyoonitti kan of keessatti qabatanidha. Kan jiranidha. Qabiyyee isaaniitiin waa'ee seenaa kitaaboliin ilaallatan kitaaboliin 46 keessaa kitaaboliin 17 waa'ee seenaa kan irratti xiyyeeffatanidha. Kitaaboliin kitaaba Iyyaasuu walda Nawee yookaan immoo Iyyaasuu ilma Naweetirraa hanga Yoosef ilma Kooriyoon. በአማርኛ ከመጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ እስከ መጽሐፈ ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን። ዮሴፍ ሌላ ዮሴፍ ስላለ ነው እግዚአብሔር ሰዎች። የድንግል ማርያም እጮኛ ዮሴፍ አለ። ሀረተኛ ቁልቁሌቲ ዱብሮ ማረሚ አከ ኤጉፍ ከንካዲመሜ ዮሴፍ ni jira. Ilmi Yaaqoob Gibxitti kan gurgurame Yoosef ni jira. Kuni garuu isaan san keessaa adda haala ta'eetiin Yoosef kabiraatillee. Fakkeenyaaf gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos kan gannase keessaa tokko eenyunni? Yoosef. Haalleluyaa Yoosef wa Niqoodimoos. Yoosefnaa Niqoodimoos jechuudha. Yoosefii fi Niqoodimoos. Yoosef wa Niqoodimoos ganazuu booda Iyesuusin gannazanii jiranii jedhama.
Kanaaf Yoosefin akkanaa kun waan jiruuf Yoosef ilma Kooriyoon jedheetu akkaataa kanaatiin ture. Kanaafuu kitaaba Iyyaasuu ilma Naweetirraa jalqabeetu hanga Yoosef walda Kooriyoonitti kitaaboliin jiran kitaabota seenaa የታሪክ መጽሐፍ ተብለው ይጠራሉ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች የታሪክ መጽሐፍ ተብለው ይጠራሉ። ቀበዳ yoo danda'ame barreeffachaa yoo hin danda'amne immoo irra deebi'ameetu viidiyoo isaa dhaggeeffachuu hin dandeechu viidiyoo irratti isiniif agarsiisa. Viidiyoo lakkalaachwaallሁ. Egaa kitaaboliin kun meeqa waliin jennee jira? Walumaa galatti kitaaba 17dha jechuudha. እንግዲህ ለምንድን ነው የታሪክ መጽሐፍት የተባለው? ማልዳፍ ኪታበ ሴና ጀደሜ ኪታበ ሴና ማልዳፍ ጀደሜ ለምንድን ነው የተባለው? ኪታበ ሴና ሴና የሮ ጀኑ ሴና አፋኒን ዳሎተራ ገረ ዳሎተት ደርቡ ሴና ቆራተሜቶይ ሙላቱ አርኪኦሎጂስቶች መሬት ቆፍረው የሚያጠኑት ታሪክ ይባላል። ከቁስ ነገር የምናገኛቸው ታሪክ ተብለው ይጠራሉ። ይሄኛው ግን እንኩን ይገሩ አከሲሚቲ ከን ቆፍረሜ አርገሜ አስከሰት የሮጅን ከነ ወጅን ወልቀብሲፈሜ ዮ ቆፍረሜ አርገሜ ያው አስከሰት ያመተሙ ደንዳ ገሩዩ አከ ሴና አፋኒን ዳሎተራ ገረ ዳሎተት ደርቡ ዮከን ኢሞ አከ ቆፍረሜ ደርቡ ሰኔቲቲ አከ ቆፍረሜ አርገሙ ሰኔቲቲ ሴና ኢሰ ገዱ ገለ ከን ጎዳቴ ሴናን ኩኒ seenaa ilma namaatii fi waaqayyoo gidduutti taasifamedha. በሰው ልጆችና በእግዚአብሔር መካከል ያለ ታሪክ ነው የሚያወራው እግዚአብሔር ሰው ilmaan namaa keessattuu immoo ilmaan namaa keessaa immoo ahzaab ስላሉ ahzaab ummanni ahzaab waaqayyootiin amanne የእግዚአብሔር መወለዱን መነሳቱን መሞቱን የማያምኑ ህዝቦች ናቸው ahzaab ማለት nuyiif ilma namaatiif jedhameetuyi jedhee gooftaan keenya samii irraa bu'ee lafa kanarratti dararamee fannifamuu isaa kan hin amanne tokkummaa fi sadummaa isaa kan hin amanne uummata waaqatti hin amanne yookaan immoo ahzaabota jenneetuyi kan irra deddeebinee waamnu isanidha. Isaan san keessaa ilma namaa keessaa eenyu waliin seenaa isaa ilaallata? Israa'elaawwan waliin. Ijoollee Yaaqoob 12 waliin seenaa jiru giddugala kan godhatedha seenaa. Kanaaf kitaabota seenaa jenneetu yeroo kaasnu irra caala isaa Waaqayyoo fi ilmaan Yaaqoob baay'atan kana. Yaa ilmaan Yaaqoob kara Gibxi yeroo seenan lakkoofsaan meeqa turan jennee jirra barannee jirra. ወደ ግብጽ ሲወርዱ ስንት ነበሩ የእግዚአብሔር ሰዎች? meeqa turan? ፋኑ meeqa turan? እስቲ በኮሜንት ከራ ግብጽ Waaqayyoo ሲያ ኤብሱ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። torbaatama kanatu achitti baay'atanii waggaa 430 keessatti iddoo sanitti baay'atanii meeqa ta'anii siwatu ka 600,000 በላይ 600,000 ol ta'anii toy gara እስራኤልtti gara ምድረ ርስት biyya aannanii fi damma dhangalaastu jedhamtee toy kan የተባረከች ሀገር ለማለት ነው። ደምሚ አነን ረት ደንገላ ጀቸው ሶን ተይን በእዝና ህሊና ስናየው የተባረከች ሀገር ብየ ኤቢፋምቱ ግረስቲ የሮ ዴቢያን ይበጃ ኤጋ ይበጃሃን ከነ ወሊ ሐሪሮ ቀቡ ግዱገለ ከን ታሲፈቴ ደሴናን ኩን ምንድነው የሚለው እስቲ እዚህ ቃል በቃል እንትን ለበላል በታሪክ መጽሐፍት ውስጥ የምናገኘው ጠቅላላ ሐሳብ ይላል በእግዚአብሔርና በእስራኤል መካከል አያችሁ በእግዚአብሔርና በማመካከል በእስራኤል መካከል በህዝበ እግዚአብሔር እስራኤል እስራ ጀቹን ሀገር ብየ ጀቹና ኤል እግዚአብሔር ነው ሀገረ እግዚአብሔር ህዝበ እግዚአብሔር እንደማለት ነው። ኤል ማለት የዕብራይስጥ ቅጥል ስም ቅጽል ሚካኤል መኑ ከማከ ከነከኬቲ ኤኙኒ ጀቹዳ ሚካ ጀቹን ከነከኬቲ ኤኙኒ ኤል ጀቹን ዋቀዮ ቢራ እንደዛ ማለት ነው። ገብርኤል ኤል ደቄቶይ ማል ሲኖባቺሱ ፈነኒ ኤል ከንጀዱ ኩን ስመ አምላክ ከንቀቡ ከሰለ ከናፉ ማል ጀዳ በእግዚአብሔርና በእስራኤል መካከል ስለነበረው ግንኙነት መሰረት ያደረገ ነው።
Seenaa yeroo jennu seenaan kun kan irratti xiyyeeffate kitaabolee seenaa jenneetu waamnu kun kan irratti xiyyeeffatan maal irratti? Hariiroo ilmaan namaa Israa'elaawwaanotaa fi Waaqayyoo gidduu jiru kan dubbatu kan yeroo hundaayyuu waa'ee isaati irratti xiyyeeffatee ሴኔሱ ጀቹዳ የሚተርክ ስለዚህ ግንኙነት የሚተርክ ነው ይላል ኢሳን ከነ ኬሳ ኪታቦሊ ከነ ኬሳ ጀዳ ኪታቦሊ ሴና ከነ ኬሳ አካታ ለኮፍሳ አይሁዶታቲን ከራ ኪታባ ወራ ራጂፈቶታቲቲ ከረ ኪታባ ራጂፈናቲቲ ረመደመኒ ቱራኒ ቦደ ገሩዩ ሀዮኒ ቶርባተምኒ ሰባ ሊቃናት ብለን የምንጠራቸው ምን አደረጉ? ታሪክ ላይ የተመሰረቱ ስለሆነ በእግዚአብሔርና በሰው ልጆች መካከል ያለውን ግንኙነት ስለሚያወሩ ወደዚህ መለሷቸው ይላል ቃል በቃል እስቲ ላይ ከነዚህ መጽሐፍት አንዳንዶቹ ይላል በአይሁድ ቀኖና መጽሐፍት ከነቢያት መጽሐፍት ቢመደቡ ከመጽሐፍቶቹ ይዘት አንፃር ይላል 72ቱ ሊቃውንት 70 ሊቃናት ይባላሉ 72 ሊቃናት ይባላሉ ችግር የለውም ሀዮኒ ቶርባታ ሚላም ግን ሀዮኒ ቶርባታ ምን ላይ ይደረበ ከተቆጠቁት ሊቃን በታሪክ መጽሐፍት እንዲመደቡ ወስነዋል ይላል ክርስቲ አከራመደምኒፍ ሙርቴሰን ይጅራን ኢሳን ከነነ ጎረን ይደከን ባይዘይ እነዚህ 70 ሊቃናት ወሪ ሀዮኒ ቶርባታ ሚላም ጀደማን ኩን ኪታበ ቁልቁሉ ዕብራይስጥ ይረገረ ግሪክቲት ሂካ ከሰቲ ገኤ ጉዳ ሀዮት ተበተኒ ሀዮታ አይሁዶታ ስኮላርስ ምንላቸው በእንግሊዘኛ ስኮላርስ ኤልደርስ እና ሀዮታ ባዬ ቤኩምሳኒ ባዬ ዴመኒዳ እና ቤኩምሳን ቆፎሶ ሂንታኔ አካታ ኢሳን ትበርይሳ ቱረን አካታ ኢሳን ጀቸ ዋቀዮ ኢቲ ሂካ ቱረን gara kitaaba tokkotti ifama lugaa tokkorraa gara lugaa tokkotti akkaataa isaan itti hiikaa turanii sodaa irratti kan hundaa'e maal jennee jira kanaan dura mee namni yaadatu ከዚህ በፊት ምን ብለናል መተርጉማን ሲተረጉሙ ሉጋ tokkorraa gara lugaa tokkotti yeroo hiikan yeroo ተረጉመን maal godhan jennee jira ምን ነበር የሚያደርጉት gara lugaa tokkotti yeroo hiikanii dursa saga waaqayyoof sagadanii harka isaanii dhiqataniiti kan isaan hiikuu danda'an. Waaqayyoo si eebbisu eebbifamee sagalee waaqayyoo sagalee jireenyaa bara baraa si dhageessisu sirri waa sirri yeroo hiikanu lugaa tokkorraa gara lugaa tokkotti yeroo hiikanu maayinni jecha waaqayዮ jedhu bira yeroo gaaniidha kan jedhu እግዚአብሔር የሚለውን ስም አምላክ ጋር ሲደርሱ አካኒፈ እስን አከፈነቲ እግዚአብሔርን ያለ ፍራቻ እግዚአብሔርን ያለ ምንም መሸማቀቅ እንደምንጠራው እሱም እንደማይቀየመን እንደዛ አልነበረም አካተሰኒት እንትሩ ምን ነበር የሚያደርጉት ነው የሚለው ይሰግዳሉ ይታጠባሉ ይነጻሉ ምን ያክል እግዚአብሔርን እንደሚያከብሩ ለሎኒ ሐራ መድረክ ላይ ይወጣና በጣም እጅግ የሚያስቀይም ሰይጣናዊ ዓለም ሰይጣናዊ በጣም የዳንስ ጥሩ የለም ዳንስ ከሳ ዳንስ የሚደጋ እንጅሩ ሁሉም ተሳቱዩ የሰይጣን ስራ ነው ጭቡዳ ሁሉ ስርባ ዋንቴ ልጅ አካራ ሲርባቶይ ትንደነሳ አሎኒ መቃኢሳ ይዋሙ ከናሚቲ እንደዛ አይደለም ይታጠባሉ ይሰግዳሉ ከዛ በኋላ ስሙን ይጽፋሉ ይላል መቃኢሳ በረሰል ከናፍ አቦቲን ኩን እንደዚህ አይነት አባቶች ነበሩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አቦታ ከናቱራል ስለዚህ እነዚህ መተርጉማ ሲተረጉሙ በዚህ መልኩ ነው ሲተረጉሙ የነበረውና ሂካን ኢሳኒ አብደና ቀባጥሩ ይዩ በጣም ማን ተጠራጠረው አይነት ይወከንሙ ዝም ብለው ነው አራበር ዛሬ እኮ አባቶች በቤተ ክርስቲያን አይከባበሩም ማቲ ዋቀዩ አቦቲ ወሊን ከበጀነዋል አንዱ ላንዱ አይገዛም አንዱ ላንዱ አይደለም አባቶች ለአባቶች አባን አፍዲሳቲ ቃም በተስካነቲ ሺ ኦላንቱ
isa olaanaa jedhameetu kan beekamu Sinodoosiidhaaf iyyuu እስከ አለመታዘዝ እስከ አለመገዛት ላይ ተደርሷል። እንግዲህ ይሄ ሰይጣን የሚያደርገው ስራ ነው እና akkasiin turre abbootiin kun baay'ee itti abdatama tureeyyu. አሰራራቸው hayyummaa qofaan beekumsa qofaan osoo hin ta'in በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ waaqayyoo hafuura qulqulluudhaan durfamaniit hojjechaa turan barreessaa turan hiikaa turan እንደዛ ነበረ እንትን ሲሉ የነበረው ማለት ነው። ከናዳ እስራኤላውያን በሙሴና በኢያሱ መሪነት ምድረ ርስትን ከወረሱ ጀምሮ እስከ ባቢሎን ምርኮ እና ከምርኮ በኋላ ስላሉት ዓመታት የእስራኤላውያን ታሪክ ይተርካል ይላል። አገርተኒ ዋን እንጂ እስራኤሎን ይገዳ ሙሴ ፊ ኢያሱዳን ዱርፈመኒ ቶይ ሃንጋ ዳቼ ዋቀዮን ኢሳኒፍ ከንሰ ምድረ ርስትን እስከ ሰጣቸው እስከ ወረሱበት ጊዜ ድረስ ያለው አጠቃላይ ሂደት ይተርካል። ዋይ ሰኔት ወንኑ ጅዳ ሴኔሳ እስከ ባቢሎን ምርኮ እና ከምርኮ በኋላ ስላሉት ዓመታት ከራ ባቢሎን የሮባዬ በረኔ ጅራ ቦጂ ባቢሎን ጅነሜቶ ይከምቤከም በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ነዋየ ቅድሳት የእግዚአብሔር ቤት ነዋየ ቅድሳት ይወደሙበት ቀበኝ መነ ዋቀዮ ከንቲ በርበዳይ ቦጂን ባቢሎን ቦጂ ባቢሎን ዋኤ ቦጂ ባቢሎን ዱቢሳ ስታገኙ አንብቡት። እጅግ በጣም ልብን የሚነካ በኃጢአታቸው ምክንያት ሰበባ ጭቡ ኢሳኒቲን ዋቀዮን ደበርሴቶይ ሞቲ ናቡከደነጾሪፍ ደበርሴ ኢሳንኪን ሞቲ ባቢሎን የሮሰን ለሰባ ዓመታት ወጋ ቱርባተማ ብየ ባቢሎን ዮኪንሞ ብየ ኢራቅ አራተነት ቢተመኔ ጅራኒ እስራኤላውያን ምክንያቱም ዋቀዮን የሮ ኢሳን ጭቡ ሆጀተን ደበርሴቶ ኢሳንኪን ናት አሳልፎ ይሰጣቸው ነበር ለክፉ ነገስታት ለክፉ መንግስት ለክፉ ንጉስ አሳልፎ ይሰጣቸው ነበር። ይሰማል አይደለ? እንደጋማምቲ እሺ የወደጋሙ ባት ጀላን ኮሜንት ዳና በሬሳይ ከናፉ ሃንጋ ኢሳ ከናት ካን ሴነሱባ ሴና ወሉማ ገለት ሃንጋ ዳቼ ብየ በዳቱ አነኒ ፊ ደማ ጅለምቲ ዋመምቱ ከነአን ምድረ ርስት ወይንም ፍልስጤም ሐራ ፊ ናናው እስራኤል ሰን ኢሳሰን ደበለቴ ተብያ ሐራ ዮ ኢላሉ አካታ አዳዳቲ ሰበቦታ አዳዳቲ ፖለቲካሊ በከከሌ ሰጅሩ ሰን ጅራጀቹ ሚቲ በካ አዳዳቲ ቆቆደሜ ጅራ ዋንቴ ጀቹ ከናፍ ናናው ከነ ሃንገ ሴነኒቲ achi jalqabeet immoo achitti erga seenanii booda achitti tasgabbaa'anii jiraachuu qofa osoo hin ta'in achi immoo ka'anii ta'ii kara baabiloon boojiidhaan hanga yeroo deemaniititti achi turanii waggaa hedduu achitti wal horanii waa'ee maalummaa isaanii dagatanii eenyummaa isaanii dagatanii biyya baabiloonitti kun gara waaqayyo waaqeffachuu dhiisee ta'ii kara xaa'otiitti deemee ergasii immoo waaqayyoon isaan deebisee kara biyya isaaniitti erga isaan galcheen booda kan jiru hanga yeroo saniititti adeemsa jiru hunda kan ilaallatudha. Waa'ee baay'ee haasaa jirra. Egaa seenaa yeroo jennu maa jechuudha amma xiqqoo siniifee jira. Adalla hariiroo Israa'elaawyaanotaatii fi Waaqayyoo gidduu jiru maal ture min nabbara የሚለውን ነው። egaa amma akkana jira achi keessatti fakkeenyaaf maal ta'anii kan jedhu immoo kitaaba irratti arganna jechuudha. Tokko kitaaba eessa jalqabeetoo hanga eessaa kan jiru jennee jirra. Kitaaba Iyyaasuu walda Nawee. Iyyaasuu ilma Naweetii hanga Yoosef walda Kooriyoon. Yoosef ilma Kooriyoon gidduu kitaabotiin jiran hundumti isaaniitu waa'ee seenaa hariiroo Waaqayyoo fi ilmaan namaa gidduutti raawwatame kan haasa'anidha የሚያወሩ ናቸው ይላል። inni biraas keessatti immoo wanti nama ajaa'ibummaati Waaqayyoo jechuudha. በጣም የሚደንቀው ከሌሎች መጽሐፍት በተለየ kitaabota kaan irraa kutaa kitaabota kakuu duraanii keessa jiran bakka afuritti qoonnee ilaalle keessaa kitaabni kun yookiin immoo kitaaboleen kun kutaan seenaa kun kutaan lammaffaa kutaa seenaa kun በሴቶች የተሰየሙ መጽሐፍት አሉበት። dubartoota kan moggaafaman kitaabota
dubartootaan moggaafaman of keessaa qaba. Kitaabota meeqadha? Kitaabota lama. ሁለት በሴቶች የተሰየሙ መጽሐፍቶች አሉበት። መጽሐፈ ማንና መጽሐፈ ማን? እኔ ጀላን ኮሜንት ይላል። namni waaqayyoon isa eebbise እግዚአብሔር የባረከው በእርግጥ ሁላችሁም የተባረካችሁ ናችሁ። እግዚአብሔር ቤተሰቦች እናንተ ከሰሙኝ ከኔ ቢፈምተኒዳ እንደዚህ ቁጭ ብሎ የእግዚአብሔርን ቃል የሚያዳምጥ የለም እኮ በአሁኑ ሰዓት። namni ከረታ ይጀቸው waaqayዮ ጠግይፈት መሐሎይ ኪታባ አስቴር ኪታባ አስቴር ሌላ ለማፋ ሁለተኛ እነዚህ ሁለቱ ልጆች አይቻሉ እንደንዳማ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በላችሁ ጅራኒ ዋቀየው ስና ኤቢሱ እነዚህ ሁለቱ መጽሐፍት ናቸው። መጽሐፈ ሩትና መጽሐፈ አስቴር ኢሳን ኩኒን ለማን ማልሳኒ ዱበርቶታን ከሞጋፈመኒዳ ኪታቦታ ሴና ታኒ ቶይ ኪታቦታ መቃ ዱበርቶታቲን ሞጋፈመኒዳ ያው ቃል በቃል እንደዚህ ነው የሚለው። ከ17ቱ የታሪክ መጽሐፍት ውስጥ በሴቶች የተሰየሙት ሁለት ሲሆኑ ይላል። ከ17ቱ ነው ሉቃ ከነወጉር ከ17ቱ ነው። ሌላ ቦታ መጽሐፈ ሶስና አለ ከሚራት ንጅራው አንተ አካ አንኑ እንጂ ከነወጉር ከዚህ ከታሪክ መጽሐፍት ውስጥ ከ17ቱ የታሪክ መጽሐፍት 17 ናቸው ብለናል። ሁለቱ በሴቶች ስም የተሰየሙ ማለት ነው። መቃ ዱበርቶታቲን ከሞጋፈመኒዳ መቃ ኤኙዳ ማን ናቸው? ሩትና አስቴር። ሩት ወለተ ሞዓብ፣ አስቴር ወለተ እስራኤል እንተላ እስራኤል ቢ እንተላ ሞዓብ የሞዓብ ብየ ሞዓብ ጅረሜቶ ይዋሉ ሩት ሞዓብራ አስቴር ሞ እስራኤል ራ ጀቹ ኢሳን ከናን ከን ሞጋፈመኒዳ ያው መጽሐፈ ኪታበ ሩት ብረ ይሮ ደቅኑ ዋይ ኖሃሚ ጆሌ ሺ ወሊን ቤሊ ኡመሚቱ ይከረ ሞዓብ አከዴንት እስራኤል ራ achitti abbaa warraa ishii Abimelek akka du'e kana itti dhufna waa'ee kana baay'ee nan dagadhe faaruu zammaari timirtinash faaruun kun baay'ee gara keessa namaatu dhaggeeffatanii jiraatu mata duree isaa nan dagadhe na sirritti waa'ee kitaaba kana sirritti fannoo jedha yeroo ishiin boochuu ijoolleen ishii achitti jala boqotanii kana waa'ee baay'ee seenaa gaddisiisaadha waa'een kitaaba Ruut. Egaa dubartootaan kan moggaafaman isaan kana lamaanidha. Mee tokkoon isaanii immoo yaa ilaallu kitaabota kana keessaa kitaaba Iyyaasuu Waldanawwiitirraa jalqabna. Kitaaba Iyyaasuu Waldanawwii egaa Yoosef walda Kooriyoon kitaabni jedhamu maatii Waaqayyoo kitaaba qulqulluu keessatti argitanii beektan Yoosef walda Kooriyoon የሚል መጽሐፍ አለ ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን የሚል መጽሐፍ ስታነቡ የሮ ዱብስተን ስታገላብጡ እንደዚህ kitaaba qulqulluu yeroo kanatti bantanii ilaaltan argitanii beektan የለም ለብቻ ነው ያለው ግን ከ80 አሃዱ መጽሐፍት የሚቆጠር ነው። kitabotiin amma akkamitti 81 dhufa yeroo jennu በጥራዝ ተቀምጠው akka kitaaba qulqulluu dubbisnu kana akkasitti of danda'anii kophaa isaaniitti kan ta'ani garuu achi keessatti lakkaawama. kophaa isaaniitu achi keessatti makamu miti kophaa isaanii tokkumtuu isaatu በጣም ትልቅ መጽሐፍ ስለሆኑ kophaa isaanii of danda'anii ta'an jechuudha. Manneen kiristaanaa keessa kan jiranidha. ገዳማት ላይ ትላልቅ አድባራት ማለት ቤተክርስቲያናት ጀቹራ አብያተ ክርስቲያናት ማለት ነው። እዛ ጋር የሚገኙ መጽሐፍቶች ናቸው እነዚህ መጽሐፍቶች እና ሌሎችም አሉ። አዲስ ኪዳን ላይ መጽሐፈ ግስጥው ከነከነ ጀደመኔቱ ይከም ቤከዋንታም ብዙ መጽሐፍቶች አሉ። የትዱፍናት የሮ ላኮፍን ጀቹራ
Of course yeroo seennu seensa irratti lakkoofne turre akkamitti 46 dhufee akkamitti 35 dhufee kan jedhu kitaaba kakuu duraaniitii fi kakuu haarawaa lakkoofne jirra waliin yoo dagattan malee jechuudha. መጽሐፈ ኢያሱ ወልደ ነዌ የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ማን ነው? የኛው ተበሬስ ኢያሱ መጣይሳት ተበሬስ ኢያሱ ራሱ ነው የጻፈው። መስፍን እንግዲህ ገርጋራ ዮኪን ቡልቻ እንደማለት ነው። መሳፍንት ኢያሱ መስፍን መስፍኑ ኢያሱ መስፍን ነው ተብሎ ነው እንትን የሚለው raajota keessatti raajeffattoota keessatti hirramadamu yeroo baay'ee adeemsa isaa oolmaa isaa jiruu isaa dargaggummaa daa'ummaa irraa jalqabee Musee jalatti kan guddatedha Iyyaasu. Musee gargaara akka turedha Iyyaasu. ሙሴን እሱ በዋለበት የዋለ በሄደበት የሄደ ባደረበት ያደረ ሲያግዘው የነበረ የአባታችን ሊቀ ነቢያት ሙሴ ተተኪ ነው። kan abbaa keenya Musee bakka bu'eedha. Ergaa Museen boqotee boqonnaa kitaaba kana kan barreesse isuma mataa isaati. ምንድነው የሚለው ከልጅነቱ ጀምሮ የተከተለው እንትን ሙሴን እየረዳ ከልጅነቱ ጀምሮ የተከተለው ኢያሱ ይላል። ከሙሴ ሞት በኋላ ህዝበ እስራኤልን እንዲመራ እግዚአብሔር የመረጠው እግዚአብሔር ዋቀዮን ከኒሳ ፍሌዳ ዝም ብሎ አይደለም ማቲ ዋቀዮ በእግዚአብሔር መመረጥ መታደል ነው። ዋቀዮ ዳፍለተው እንደው እግዚአብሔር እንደው ለመንግስቱ ይምረጠን በእውነት ለመንግስቱ ይምረጠን ዋቀዮን ሞቱማ ኢሳቲፍ ነው ሀፍለቱ እግዚአብሔር ከመንግስቱ አያጎለን ሞቱማ ኢሳትራን ንሪሲ በእግዚአብሔር የተመረጠ በቀጥታ በእግዚአብሔር የተመረጠ በቀጥታ የሚነጋገር ነበር እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ዋቀዩ ከለቲ ዳግሳ ወሊን ሐሳ ከና የሮጀን ያው ይፋዲፈት ወለርጋኒ ለማለት አይደለም አከንደ ጎጎር በደመና ውስጥ ሆኖ በድምጽ በለሆሳስ ሰገሌ ጥቃዳን ዱሚሰ ከሰታ ኤቶይ ወይ ደግሞ በብርሃን አካታ ከናቲን ወሊን ሐሳ አጥሪ ዋቀዩን ጎፍታን ኬኛ ሙሴ ወሊንስ ኢያሱ ፋውሊንስ እና ከለቲዳ ኢያሱ ካን ዋቀዩን ኢሰፍለቴዳ የመረጠው አባት ነው። ማል ጀቹዳ ኢያሱ ጀቹ ማል ጀቹዳ ማቲ ዋቀዩ እስቲ ኢያሱ ማለት ነው። ከስር እስቲ ጻፍ ጎበዞቹ እስቲ እጭሞ እስቲ ጻፉ ከስር ኢያሱ ማለት ኢያሱ ጀቹ ኢያሱ ኢየሱስ ተመሳሳይ ነው። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሎቱ ስብሐት ያው ጀቹ መቃራን በስም ነው ያልኩኝ ያለው እንዳንሳሳት መቃራን መቃን ኢያሱ ጀዳሙ የሮ ሂከሙ ፊ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀዱ የሮ ሂከሙ ሂካ ወልቲ ሂቀደ ካንቀቡ ያው እጅቲዳን በከወልቡ አጀቹ ነቲ እንደዛ እንዳትወስዱ ገሩ ሂካኒሳ ከወል ፈካቱዳ ያው እንደዚህ ይላል መጽሐፉን በግልጽ ላሰማችሁ ስንደገችሳ ኢያሱ ማለት አዳኝ መሪ መድኃኒት ማለት ነው ይላል። አያችሁ ምን ማለት ነው አለ መድኃኒት ኢያሱ ጀቹ ገጌሳ ዱርሳ ቆሪቻ ጀቹዳ ቆሪቻ ጀቹዳ ለምን ማልዳፍ ለምንድነው ኢያሱ መድኃኒት የተባለው? ኢያሱ አዳኝ ለምን ተባለ? ኢያሱ መሪ ለምንድነው የተባለው? ማልዳፍ ጀደም ኢያሱን ቆሪቻ ኢያሱን ገኬሰዳ ኢሳ ሂካ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበልኒ ፊ ገለኒ ዋንቸ መቃይሳቲ ፋታኡቲ ማልዳፍ በከሰን ለቄ ወልሲሙ ደንደዮክን ወልጊቱ ደንደ ወልጥፉ ደንደ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ኢየሱስ የሚለውን ስና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያው መድኃኒት ማለት ነው ይላል። ቀጥታ ሲተረጎም ማለት ነው ቆሪቻ ጀቹዳ ይላል። ለምንድነው ኢያሱ እስራኤላውያንን
Iyyaasuun Israa'elaawyaanota uummata Israa'el diinota isaanii irraa qabee, diinota isaanii irraa baraaree, diinonni Israa'elaawyaanotaa akka Israa'elaawyaanota hin miineef አድኗቸዋል ስላደማ በስጋዊ ፎኑማዳን ኢሳን ማልጎቻ ቱሬ ጅራ ኢራ በራራ ቱሬ ጅራ ለምሳሌ የገባኦን በገባኦን ላይ ፀሐይን እንዴት እንዳቆመ ሲራሰን ስርቲ ኒቤክና የኢያሪኮን ግንብ ገሞ ኢያሪኮ ዋኤ ሴና ከና ስርትን ያደና ሱንሱን እንዴት እንዳፈራረሱት ታቦትን እንዴት ሲጠቀም እንደነበረ ኢያሱ አከሚቲ ሁምነ ወደቻ አከቱሬ ይሄንን እናያለን። አካታ ከናቲ ኡመተ እስራኤልን ገጌሴ ዲነ ኢሳኒ በርበዴሳ ለፈ አብዲ ለፈ አነኒ ፊደመ አንገላስቱ ከነአንን ኢሳን ገልቼ ጅራ ይላል። እስቲ ቃል በቃል ላሰማችሁ። ኢያሱ ማለት አዳኝ መሪ መድኃኒት ማለት ነው ይላል። ኢያሱ የእስራኤልን ሕዝብ ከስጋ ጠላቶቻቸው አያችሁ፣ ከስጋ ጠላቶቻቸው ከመንፈሳዊው ጠላት አይደለም፣ ከዲያብሎስ አይደለም፣ ከስጋ ጠላቶቻቸው የተለያዩ የስጋ ጠላቶች ነበሯቸውና እስራኤላውያን ከስጋ ጠላቶቻቸው ይላል ስላዳናቸው መድኃኒት ተብሏል። ኢሳን በራራ ዋን ቱሬ ቆርቸ ጀደመ ጅራ ማሊፍ ማልጎቻ ቱሬ። እስቲ እዚህ ላይ በጣም ደስ የሚል ታሪኮች አሉ የኢያሱ መጽሐፍ ውስጥ ክታበ ኢያሱ ኬስ በሳስቶታ ኤርጋ ቱሬ በሳስቶታ ከቢታ ከኤርጋ ቱሬ ምድሪቱን እንዲሰልሉ ማልቱ ጅራ ንፉልዱራ ማልቱ ጅራ ዲና ከሚቱ ጅራ ጀዴትሪ በሳስቱ ኤርጋ ቱሬ ኢያሱ እንዲሰልሉለት ማለት ነው። ምድሪቱን እንዲሰልሉለት ጠላቶች ምን አይነት ጠላቶች አሉ አስቀድሞ ማለት አከነብቻ ቱሬ አይታችኋል። ዲኒ አከ ኡመተ እስራኤልን ሂሚኔፍ ዱርሴቶይ ሃልዱሬ ሆጂ ሃልዱሬ ሆጅቻ ቱሬ ጅራ ኢያሱ ነው። በዚህ ምክንያት ፕሮቴክት ሲያደርግ ስለነበረ ሲከላከላቸው ስለነበረ ጠላት የጠላት ፈላጻ እላቸው ላይ እንዳይወርድ ጠይ ዲና ኡመተ እስራኤልን አከ ሂሚኔፍ ኢራ ቁርካ ኢራ ኢትሳ ዋን ቱሬ መድኃኒት የተባለበት ምክንያት በዚህ ነው። ሰባ ከናዳፊ ያው ገጌሳ ጀቹን ኢሳን ገጌሳ ቱሬ ጅራ በከ ሙሴ ቡዬት ወይ ኢሳን ገጌሳ ቱሬ ጅራ ሲመራቸው ነበረ። ልክ ሙሴ አባታችን ሲያርፍ በኮሬ ተራራ ላይ እርጋ አቺቲ ያዋለሜን ቦዳ በከሰም ቡዬት ወይ ሚለሳ ዱካሳ ቡኤ ኢሳን ገጌሳ ቱሬ ጅራ ኢያሱ በዚህ ምክንያት ገጌሳ ጅደመ ጅራ ፈይሳ አዳኝ የተባለበት ያው ከስጋ ጠላታቸው ሲያድናቸው ስለነበረ እንዳይገሏቸው አከሳይ ነጂስኔ ኢራ በራራ ዋን ቱሬ አዳኝ ተብሏል ይላል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ከዓለም ሁሉ ከነፋስ ጠላት ከሞትና ከዲያብሎስ ያዳነን በመሆኑ እውነተኛ መድኃኒት ማለት ነው። እውነተኛ መድኃኒት ኩኒ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሱማን ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከን በረበራቲ ከን ኢያሱ ዲኖተ ኢሳ ከለፈራ በዚህ ምድር ላይ የነበረው ከጠላቶቻቸው ከስጋዊ ጠላቶቻቸው ብሏል መጽሐፉ ኪታብቲስ ማጀሌ ይላል። ዲና ፎኒቲ ኩኒ ዲና አፉራ ከንተኤ ዲያብሎስ እራ በራራ ቱሬ ጅራ ከዛ ሲያድነን ስለነበረ አችራ ዋኑ ኑበራሪፍ ችግር ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰይጣን ባርነት ያላቀቀን በመሆኑ ይሰራዋል ኑበራሪፍ ኤጋ በዚህ ምክንያት ነው ወደ ፌኝ ኢሳ አካታ ከናቲ የፍቺው መወራረስ የወጣው ማለት ነው። ኤጋ ኪታብኒ ኩኒ ይረጫለት ቀብዬ ኢሳቲን ማሊ ኦፍ ኬሳ ቀባ ኢያሱን ኡመት አካታ ኢቲ ቡልቻ ቱሬ ኢሳን ቡልቹዳፍ
bu'aa ba'iin inni arge, bu'aa bahii carraaqqii xaarii inni taasisaa ture. Akkasumas carraaqqii taasisee xaarii taasisee xaaraa ture homaa wanti isa wannoo jedhe osoo hin ta'in karaa barbaachisaa iddoo barbaachisaa sanitti isaan geessee jira. ዋና ዓላማቸው የነበረው የተስፋይቱን ምድር ወደ መውረስ አድርሷቸዋል። ክርስቲ ኢሳን ጌሰ ጅራ ይችላል። በእግዚአብሔር ኃይል በኢያሱ መሪነት ህዝበ እስራኤል የዮርዳኖስን ወንዝ ተሻግረው እስራኤልን እንዲገቡ ሆነዋል። ተሻግረው በተስፋይቱ ምድር ላይ ይኖሩ የነበሩ ነገስታትን ድል አድርገዋል። ሰቆፋሚቲ የሮዴማን በታስቶ ሳንካን ኤርገን አካናማቲ ሚቲ ማለት ነው። ዝም ብለው አልነበረም። ሰላዮችን ሲልክ የነበረው በፊታቸው የነበሩትን ነገስታት ጉፉ ከንሳነት ተአቱረን ኢሳሳን ኢራአናኒቶይ ለፋ ዳቼ በዳቱ ዳቼ ቢፈምቱሳን አከሰይናን ታሲፋማ ይጅራሉ። እጋ የመጽሐፉን አከፋፈል ስናይ ቆቆደሚሳ ኪታብቻ ከና የሞ ይላሉ አካታ ከሚቲን ቆቆደሚ ጅኔ የሞ ይላሉ ያ ቦቀና ኦሊገላ ኪታብ ኢያሱ ከነ ከሰ ጅሩ ቦቀና ዲግደሚ አፍሪዳ 24 ምዕራፎች ናቸው ያሉት። ኪታብ ኢያሱ ቦቀና ዲግደሚ አፍሪቃው ማገለቲ ቦቀና ተኮ ሀንገ ሸኒትቲ ቀብየን ኢሳ ወልፈካተለ ከምዕራፍ 1 እስከ 5 ያለው ስለምንድን ነው የሚያወራው? የእስራኤል ህዝብ ዮርዳኖስን ወንዝ በመሻገር ወደ ከነዓን መግባትን ይሄንን ነው የሚጠርቀው። እጋ ከነ ከሰት ዋን ባዬ ካሰማት ማለት ለገ ዮርዳኖስ ጫኒ ምን መሆን ከነዓን መውረስ ከነዓንን ዳሉ ዱንፈቹ ኢሳኒ ዋይ ከናታሳ ከነ ከሰት ካ ቤላቹን ዶባቹን rajiiwwan adda addaa akkaataa itti durfamaa deemaa turan yeroo itti halkanaa'ee maaltu isaan ifa ta'ee ta'ee isaan gaggeessaa ture bisu ነገሮችን እናያለን። diinota isaanii akkamitti gara waaqayyoo kadhatanii kadhannaa gara waaqayyoo taasisanii irra aanaa turan የሚለውን ብዙ ነገሮችን እዚህ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ከናፍ ወሉማ ገለቲ አዴምሰ ከነ ከሰቲ የእስራኤል ህዝብ የዮርዳኖስን ወንዝ በመሻገር ከነዓን መግባታቸውን ያትታል። ለጋ ዮርዳኖስ ጫኒቶይ ለፈደቼ ከነዓን ጀምቱ ፈና ኢሰሰን ሲኑ ኢሳኒ ኢስከነ ዱበታ ቦቀና ጃሃ አንጋ ለማየሙ ይላሉ ሞ አማ አስት በከ ከነቲ ፈልሚታ ሰኒ ጅራ ፈልሚታ ሰን ዲኖት ሳኒ ወደ የከነዓን ሰዎች ማሸነፋቸውን የአሞራውያን የሚባሉ አሶራውያን የሚባሉ ነገስታት ነበሩ። አሞራውያን፣ አሶራውያን፣ ፌርዛውያን፣ ኬጣውያን ግናውን ይተይ ከመከማን ሞቱን ያከናጅራ ፍሬም ሞኑን ያከናውቱታ እንታን ከን ደቼ ሳኒ ዱሪ እግዚአብሔር አምላክ ለአባቶቻቸው የሰጣቸው ምድር ባርኮ የሰጣቸውን ምድር የወረሱትን ነገስታት ድል አድርገው ነው የገቡት። ዋይ ከናሃሳ ነገስታቱ እነዚህ ነገስታት ድል ማድረጋቸውን ያወራል። ኩደሰዲ ሃንጋ ዲግደሚ ለማትቲሞ በጣም ሴና ከነ ከሰቲ ጎሰጎሳን ዳሎታ አንጀቹ ጎሰጎሳን ጀቹን የሮቤል ነገድ የቢንያም ነገድ ጀደሚቶ አካታ መቃ ኢሳኒቲን አካታ አባ መቃ አባ ኢሳ ጎሳ አባያ ጎስት ቢንያም ጎሳ ቢንያም ኮስት ይሁዳ ጎሳ ጆሌ ኩዳ ለማን ጀቹ ጆሌ ኩዳ ለማ ሳኒፍ አርስቲ ቀበኛ ዳቼሰን ቆቆዳ አከሚት ቆቆዳ ከቱር ኢያሱ እዚህ ላይ ምን ትዝ ይላቸው ለእግዚአብሔር ቤተሰቦች አስራት ማለት ነው። ትዝንጀታ ኢያሱ ለእስራኤላውያን ርስቱን ሲከፍል
dachee san addaan qoqqoodaa oduma jiraachaa jiru oduma addaan qoodaa jiru ፀሐይ ልጠልቅበት ስትል ፀሐይን ባለችበት አቆመ ይላል። ፀሐይን ባለችበት በገባኦን ፀሐይን አቆመ ይባላል። ኢያሱን የሚታወስበት waaqayyoon akka aduu sana liccisiisne maaliif addaan qoodee odoo hin xumuriin ለዛ ማለት ነው። isa kana anna jennaa kanaaf boqonnaa 13 hanga 22 kana uummata Israa'eliif akkaataa inni itti dachee addaan qoodaa ture. እዚህ ላይ የምታስታውስ ሌላ ነገር ሌላ ijoolleen ያዕቆብ 12 iyyuu ምድረ ርስትን ተካፍለዋል እንዴ? እስቲ ከስር በኮሜንት መልሱ። ijoollee ያዕቆብ 12 keessaa hundumti isaaniitu iyyuu dachee kan addaan qooddatanii jiran eeyyen yookiin miti jedhama. ከአስራ ሁለቱ የእስራኤል ነገድ ወይንም ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች እስራኤል ይባላል ያዕቆብ በሌላ አገላለጽ ኢሳሰር ኬሳ ሁሉም ተካፍለዋል ምድረ ርስት ሁሉም ተካፍለዋል ኤየን ኦኬን አላችሁ ነኝ ይርታኔ አላችሁ ቲጂ መጣች ሚቲ እግዚአብሔር ይባርክሽ ሚቲ ለምን ማሊፍ እስቲ ሪዝንን እስቲ ጻፉ ምክንያት ከስር ጻፉ እስቲ እንግዲህ ማልጀነ ይረ በቆና ቁደሰዲ አንገ ዲግደሚ ለማትቲ ኢያሱን ደቺ ዋቀዩን ሳኔት ከነ ከና ቆቆደቻ ትረኒ ጅራኒ ቆቆደቻ ትረኒ ቆቆዳ ፊትሪ ጅራ ኢሳንዩ ወሶ ህንጥሙሪን ሐፍናን ፀሐይን ባለችበት አቁሟታል በከ ጅርቱት አቤ ጅራ እኔ የጠየቁት ጥያቄ ከአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤል እጋ ጆሌ የሮ አዳም ቆዴ ቀኙ ይሄንን ምድረ ርስት አካፈለ ስንል ምን ማለታችን ነው? ለሁሉም አካፈለ ማለት ነው። ኡመታ አጥቂም ሰኔት አዳም ቆዴ በየነገዱ ጎሰጎሳ አዳም ቆዴ ጅራ ይሄን ሲያደርግ ለሁሉም ነው ወይ የሚለውን ጀናን ሚቲና አንጀታን ለምን ማሊፍ ይሄንን የመለሰ ሽልማት አለው። እንግዲህ ዴቪስ ይፈዳታል። እስቲ ሞክሩ ያላሚ በዊዝን ሾርት ሚኒት ውስጥ ካልሆነ በከብራ ደቅበኒ ተይ ጋፈተኒ ምናምን አይሆንም። እንታከለ አሙኒ ሁሉም ተካፍለዋል ወይ? ከአስራ ሁለቱ የያዕቆብ ልጆች ወይንም ከአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤላውያን ጎሶታ እስራኤላውያን ታኩለ ለማን ኬሳ ሁንዱም ቲሳነቱዩ ለፈ በኤፒሾምቱ ሳን ደቼ ኤፒሾምቱ ምድረ ርስት የሚቱ ከዋሙሳን ያሪዳፊ ኢሳን ዋን ቱሪፊ ያሪዳ አልገባኝ እስቲ ፋን እስቲ ተናገሪ ደበድበኝ ያ ኦኬ ያሪዳፍ ኢሳን ዋኒ ቱሪፊ አረጉዳኔ ፈረም አይምበረን ቲጂ አልተማርሽ ገና ኩኒ መድብሪ ያራ ከንጀልቀም እሺ ጥሩ ነው ኤየኒ ሚቲ ገሲ ዳንደ ይስተን ይችላል ካስታና ሚቲ ገንጀተን ይችላል ይልማን ዮሴፍ ምናሴፊ ኤፍሬም ቆደን ኩኖ ሌሎች አላገኙም እስቲ ሞክሩ ሳንኩኒ ነው አርገን እሺ የሮ አከፍ ፍጣኔፍ ማን ክርስቲያና ኬኛ አስረቲ ፈከኛ ጉዳ ሁለት ይሰከነማቲ ዋጋዩ ቤተክርስቲያናችን ትልቅ ማስተማሪያ ትልቅ ምሳሌ ታደርጋለች ይሄንን ማለት
Maaliif jennaan ijoollee Yaa'aqoob 12 keessaa ምድረ ርስትን ያልተካፈለው ወይንም ደግሞ እንዳይካፈል ርስትን እንዳያገኝ በእግዚአብሔር ትእዛዝ waaqayyoodhaan akka hin arganne yookiin immoo akka carraa keessaa ba'u kan taasifame የማ ነገር ነበረ? የሌዊ ነገር ነው። ከናን ድረስ ልትመንቱ ረቲ ፈቃት አይ ቲንክ ባቺ ጆሌ ባቺ ብራቲ ፈንቲ ማለት ፈቃታ ኢጆሌ ሌዊቲ ሌዋውያኑ ማለት ነው። ሌዋውያን ወይንም ካህናቶች ሉቦኒ ገሬ ኤኙቲ ጎሳ ኤኙቲ ጎሳ ሌዊቲ የቹ ጆሌ ያዕቆብ ኬሳ ጎሳ ሌዊ ጎስቲ ሌዊ ካህን ነው። ስለዚህ እነዚህ ምድረ ርስትን እንዳይካፈሉ ዳቼ ከን አካ ሂንቆደምኔፍ ከን ታሲፈመኒፊ ማልዳፊ ካህናቱ የሚያገኙት የራሳቸውን መተዳደሪያ እንዲያገኙ የሚደረገው ከዛ ከመገናኛ ድንኳኑ በኋላም ቤተ መቅደስ ምኩራብ ዘመነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ በኋላና ሊወለድ አካባቢ ናኖ ሰኒዳ በመገናኛ ድንኳን ቤተ መቅደስ የሚያገለግሉ አገልጋዮች አቺ አካ አርገተኒፍ አቺ አካ አርገተን ከዛ ነው የሚያገኙት። ለምንድን ነው ማሊክ ጀናን ለፈቆቱ ለፈሚሶንሱ ይሰረትን ሄኒ ቦባን ሉቦን ተጃጅል ኢሳኒ መናዋቀዩ ተጃጅሉ ቆፈዋን የእግዚአብሔርን ቤት ማገልገል ብቻ ስለሆነ ዛሬም እንደዛ ነው። እግዚአብሔር ሀረሌ አካሲዳ ፈከኛ ፈማ ሉብኒ ማጀቹዳ ገረብራቲኒ ከምእመኑ ወይንም ደግሞ ከአማኙ የሚገኘው ገቢ በስለትም ይሁን በመባም ይሁን አያችሁ ከኔ ስለቲ ዳንሳታው ከና ዳንሳታው ኢሳን ኩኒኒ ማልታኒ ጎሳ ለማታኒ ሰኚ ሌዊ ገሩ ማንደሮታ ኬሳ ጅራተኒፊ ኤዶ ሆሪ ኢሳኒ ዴችፈተን ያኒሳ እና ሉቦኒ ስለቲ ዳንሳታው መባዳን ሳታው ገሊዋን አዳ አዳ ማነ ክርስቲያና ከረመነ ክርስቲያናቲ ጋሉ ኢሳከራ ሳሳበሜት ወይ በከተኮት ማልታ ለአገልጋዮቹ ነው የሚሰጠው። በእርግጥ ያው ወጂ አደምስቱን የሮጀራሙ ምንዳኒ ሉቦታኒ ጅራ ጧፍ ዘቢብ ይሄ ይገዛል። እንኩን ቢታሜት ተጃጅላ መነዋቀዩቲፍ ከነም ይሰራ ከናፊ ገሩ ከዛ የሚቀረው ግን ለምንድን ነው? ለካህናቱ መነዋቀዩ ከሰቲ ፈከኛ ከናፉ ማይኒ አመሊ አካ ሴራ መነ ክርስቲያና ኬኛቲቲ ፈከኛ አባ ተኮፍ ዮኪንሞ ነመሉ በተይተኮ በተለየ አካ ከናቲ ወንቲ ከነሙ እንጭሩ እንደ ስጦታ የሚሰጥ እንትን የሚል ነገር የለም። በርግጥ ባዲያ ከሰጠኝ መፈከኛ ፊሮ ማና ቁልቁሌሱ ርጭት ይባላል። የሮ ሩጫው ዳፋኖ ጅደን ቀርሺን ከነማ ማልጅለማ ኪስት ይችላል። ሶ ግን ያው ኑቲ መታከኛ ዋን አከሲ ኡምኔ ፊማሌ አከሲ ለማነ ክርስቲያናቲ ናምኒ ክርስቲያን ከሚዩ ዋን ማና ዋቀዩ ዳፍ ማሉ ወለት ተሳሳቢት ወይ ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጣል። በመባ በኩልም ይሁን በስለትም ይሁን ሁሉም ይለያያል። መስዋዕትም ራሱ በመስዋዕት ከና አዳዳት እንጀቱ በመስዋዕት ሲባል ያው ብዙ ፍቺዎች ስላሉት ማለት ነው። ይከባ ዋንተ ከናፍ አካታ ሰኒቲን ካንከነመ ከነ ማን ክርስቲያናቲ ካሽዳን ይሳተው ቀበኛን ይሳተው ኢን ካይንድ የሚባለው ነገር ማለት ነው። በስጦታ የሚሰጠውን አንድ ላይ አጠራቅማ ለካህናቱ ሉቦታፍ አዳንቆ ዲጀቹዳ ፈከኛ ይላል። ከናፉ ካተሰኒቲን ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 23 አካባቢ ነው። ካተከናቲኒ ጎሶታ እስራኤላውያኖ እስራኤል ኬሳ ጎስቲ ሌዊ
carraa qooddachuu keessa akka hin seenne jedheet Waaqayyoon wannoo jedhee jira. Walumaa galatti barnoota keenyaarraa asumarratti dhaabne ta'u immoo borummoo gaafii fi deebiidhaan waan har'aa nuuf hin galle waan gaafii nutti ta'e kaasne ta'u diiskasii taasisnaa. Dhugumatti Waaqayyoon gooftaan keenya kakaasee nu jalqabsiisee nu xumursisee galannii fi kabajni isaaf haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። eebbifama.